घर में घुस घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ तोड़ के। ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं किया है। हम लोग CRPF, PF and RAF are ready. অশান্ত মুর্শিদাবাদ, দুষ্কৃতীদের হামলার দাপটে নৈরাজ্য এখন মুর্শিদাবাদের বুকে। আতঙ্কে মুর্শিদাবাদের নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়ে অনেকেই পাড়ি দিচ্ছেন এখন মালদায়। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মালদা ডিস্ট্রিক্টে ঠাঁই নিচ্ছে। ওপার হচ্ছে ধুলিয়ান মুর্শিদাবাদ। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমাদের মালদা ডিস্ট্রিক্ট পাল্লালপুর গ্রামে এসে ঠাঁই নিচ্ছে। সেখানে অত্যাচারের জন্য প্রাণ বাঁচানোর জন্য তারা এখন চলে আসছে মালদা ডিস্ট্রিক্ট পাল্লালপুর গ্রামে, কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লক। এবং ওই পারে হচ্ছে মুর্শিদাবাদ ধুলিয়ান। এরকম অনেক অনেক মানুষ এসছে নৌকা পার করে। অনেক অত্যাচার। 3বার করে ঘর পুড়াইছে, 3বার করে বম ফুটাইছে, 3বার করে ঘর পুড়াইছে। আর ছেলে নাকে দাঁড়িয়ে আছে, মেয়ে ছেলেকে দাঁড়াচ্ছে। पुलिस स्टेशन के दूरत्व 1 कदम भी नहीं है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं किया है। हम लोग उसको बुलाते रहे लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जब 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि ये मानने की ये तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसके पार्ट से। और अभी जो है हम लोग यहाँ पे परमानेंट BSF कैंप चाहते हैं कि ये लूट করে নিয়েছে গোটা দোকানে, মোদি খানা টাকা। আমরা রাজ্য সরকারের আমরা সাহায্য চাই না, বাবা আমাদের সুরক্ষা চাই, আমাদের কাম করতে দে। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग क्या क्या तोड़ा गया है? आप लोग हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का बेट एक तो घर में जनाना आदमी सब चाचा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखेला? चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर सुख আক্রান্ত পরিবারের মানুষেরা নদী পার হয়ে মালদায় পৌঁছলে মালদাবাসীর পক্ষ থেকে তাদের আশ্রয় দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। তো যাক, আপনারা কোনো টেনশন করবেন না, এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আপনারা যান। আচ্ছা যান, আপনাদের জন্য দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল CV আনন্দ বোস এক নির্দেশ জারি করেছেন। শোনাবো এবার রাজ্যপালের কথা। 9 companies of BSF are there. CRPF, PF and RAF are ready. The state police, as you know, as you have seen, is active in the field along with the central forces. Miscreants are being arrested. Let the miscreants and their godfathers realize it is going to be a no-nonsense battle against the vandals and the criminals. Nobody, I repeat, nobody will be allowed to take law in their hands. In this fight against violence and injustice, the courts, the government, all well-meaning members of society are strongly united to put an end to these criminals with an iron hand. Sangarsh, Hinsa, Hobena, Hobena, Cholbena, Cholbena. পরিমল কর্মকার ও মালদা থেকে তীর্থঙ্কর দাসের রিপোর্ট। এখন দিনকাল নিউজ, কলকাতা।